जकी मुनु साहार करूथुला हे कोकुआ पक्षी कथा पत्रामी छाड़े नहीं हेला बोली छन इमने कोली लागवार नहीं हवा तली इमने कोली लागवार लगे चाहू चन करे पिला ये मन तो घुई नहीं बारे जे घुई घुई हां चणकर घर के कुनुआ आइले पचरासो तो ना कहना तू के न रहो तोर मां बुआ ना कहना तमर पढ़ार ना कहना केते पढ़ी छु केते जानी छु इटा सबु पचरासो सबु पचराले तो गो बाबू हंता निसारती जन कले आसिच सब किछि गुटे गुटे करी पत्रा हेवा तापरे जे कबट्टा खोला हेवा ननी हे राधिका बोलंती सुनो श्रीपति कोकुआ बोली ओटे केहू जाति जे आर केतटी गुड़ ताहार हे राधिका बोलंती सुनो श्रीपति कोकुआ बोली ओटे केहू जाति जे आर केतटी गुड़ ताहार केते गोटी आखी कोकुआर थिला आगो केते गोटी आखी कोकुआर थिला मुख दंत की प्रकार चक्रधर बुझाई कह सभार बुझाई कह सभार चक्रधर बुझाई कह सभार कोकुआ पक्षी जन थिला से मुनु सहर करथिला से तार गोड़ केतेटा जे कहि देबे से तार देना केतेटा जे कहि देबे तार दांत केतेटा जे कहि देबे तार आंख केतेटा जे कहि देबे तार मुख दंत देखबा लागि केनता दिसुथला जे कहि देबे से पक्षी केनता दिसुथला देखबा लागि जे कहि देबे एटा केन पुराण रे अछि पत्रे आसत ना गो बाबू गो हां हां गो माई सेन कोपुआ बोली के गोटे पक्षी थिला हेतार केतेटा गोड़ थिला केतेटा डेना थिला आर तार केते दांत थिला आ से केनता दिसु थिला तार मुंह केनता दिसु पक्षी केनता दिसि 300 रुपया बा नहीं गो तार दुईटा गोड़ दुईटा देना दुईटा तार टूट के लम थिला हंता तोर बागी ना आ एटा केन पुराना थिला ओछे जे हटा बेर कहि देबो सखा बोले कोकुआ बोली जन थिला पक्षी तार केतेटा आय केतेटा देना केतेटा गोड़ तार थंट केता दस्तला सखा ठीक अच्छे कहि देले कबाट खुलबा का बोले कहि देला खुलबो हाय गो केनता बोले देखो गुटे जुड़े तीनटा चारटा कहि साला की के करे तो आमार घर के आई छ सकाल पातक भी पतरामु चारटा गोनु छ 1 2 3 4 मुई हेता के पारसी मा तोते मुई ने पार हाय मते पारवा लागि चेरेस्टा अच्छा ठीक है सुन हाय आगो श्री कृष्ण बोलते नारी रतन आर पक्षी जाति अटे कोकुआ आपण आगो श्री कृष्ण बोलते नारी रतन आर पक्षी जाति अटे कोकुआ आपण आगो छड़ गोटी पर तार माने छटा डेना आगो छड़ गोटी पर तार आगो छड़ गोटी गोड़ ताहार रहिछि आगो छड़ गोटी गोड़ ताहार रहिछि नवगोटी आखि तार नारी बर नवगोटी आखि तार से पक्षीर छोटा डाना थिला छटा गोड़ थिला अच्छा अच्छा नटा आखि थिला आगो दंत मुख नख कुंत प्रकार मनुष्य मानंको करे आहार हे रामावर हे लोके हेउतिले खाहाकार आगो जदि विश्वास अछि गमाई हरिवंश ग्रंथ देखिब जाई सप्तम खंड को पुणा आगो 35 पृष्ठा प्रमाण रही सजनी गो प्रधान लेखे किरटिर नंदन दंत मुख नख तीक्ष्ण सर भलिया दिसुतला बाबू अरे ता हरिवंश रे प्रमाण जे सप्तम खंड रे
35 পৃষ্ঠা যদি ফাড়ব সে জায়গায় পাইবা বলো হেলা নালা বহিলো বাবা আতে হেলা কে বলুছ হেলা বলুছ হয় ননি হ্যাঁ কিছু নাই হবার তালি কিছু নেই আবার গো হে ককুয়া পক্ষীর কথা ফের পত্রামি আহরি আছে তালি হে ককুয়ার পক্ষীর কথা ফের পত্রামি হেলা বলুছ কইলে কারা আছে কিছু নেই হবার তালি এ তুমি ককুয়া কে যাইছিল মারি বাপ গিরিধারী বনমালী মোর সোনা বনমালী এ তুমি ককুয়া কে যাইছিল মারি বাপ গিরিধারী বনমালী মোর সোনা বনমালী বাবু সে ককুয়া পক্ষী কে মারি যাইছিলে সেটা পত্রামি হয় আর কেতে যুজন খাদিল বুঝাইব আদি মূল গো হিমতে বুঝাইব আদি মূল আর কেতে যুজন খাদিল হেমতে বুঝাইব আদি মূল গো হেমতে বুঝাইব আদি মূল আর ইটা শুনি বেটি সবা নারী নর বাপ গিরিধারী বনমালী বর সোনা বনমালী ননিলা যেতেবেলে বাবু সে ককুয়া পক্ষী কে খেদি গলে কেতে কোষ খেদি থিলে হয় কুসে কি 2 কোষ কি 1.5 কোষ কি 3 কোষ কেতে কোষ খেতি থিলে যে কোষর না কহি দেবে আকে কানা হিছে জানিছ কানাই চলো আগো কে উঠারে লুপ্ত হেলা এমতে কহি দেব নন্দর বলা গো এমতে কহি দেব নন্দর বলা আর কে উঠারে লুপ্ত হেলা এমতে কহি দেব নন্দর বলা গো এমতে কহি দেব নন্দর বলা আর বল দেব কলে কেউ পরি বাপ গিরিধারী বনমালী বর সোনা বনমালী ননিলা বলো যেতে বাবু সে কক্কা পক্ষী কে মারি গলে সে কক্কা পক্ষী যে কেন লুকি দেলা হয় ননি হ্যাঁ। কেন লুকি থিলা যে তার না কহি দেবে আর সে জায়গায় তাকর বলদেব ভাই কানা করিথিলা যে কহি দেবে হয় আকে কানা হেছে জানিছ কানা লাগো আগ পুরাণ দেব প্রমাণ বাবু গো এঠু কলে রচনা আর পুরাণ দেব প্রমাণ বাবু গো এঠু কলে রচনা মতে কহি দেব সবু খোলা খুলি বাপ গিরিধারী বনমালী বর সোনা বনমালী ননিরা বলো এটা কেন পুরাণ রে
আছে হ্যাঁ পত্রে আসত না গো বাবু গো হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি যেন ককুয়া পক্ষীকে মারি যাইছিল হ্যাঁ। কেতে কোষ খেদিছিল আচ্ছা আচ্ছা আর সে কেন লুকিଥିଲା হ্যাঁ। ଆଉ বাটে তোমার যেন বলদেব ভাই হ্যাঁ। সেমানে কানে করিଥିଲେ ଆଉ এটা কেন পুরাণরে আছে যে সেটা কহব মাউসী বনে অছন গো মুই পরে ইতাকে নি পাননি গো বুয়া হেতাকে পারে ঠিক আছে হয় ই তো সে বুয়া সে ছয়ালি কুকুর এন্তা হচ্ছে রে মই ছোট বেলে বিচাবুଥିଲି আর এছন বিচাবুছি সখা তো তুমি তো কোকুয়া পক্ষীকে খেদিছিল কেতে কোষ তক সে পলেইଥିଲା যে কেতে কোষ তক খেদিছিল তারপরে সে কোকুয়া পক্ষী কেন লুপ্ত হয়ে গেল তোমার বলরাম ভাই কানা করলে কেন পুরাণ থি আছে বুঝে বুঝে বেশ বেশ আগ শ্রীকৃষ্ণ বলতে শুনো সংগাত আর কোকুয়া দেখিলে রেবতী কান্ত আচ্ছা 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 আগ শ্রীকৃষ্ণ বলতে শুনো সংগাত কোকুয়া দেখিলে রেবতী কান্ত খেদিলে গো রাধা মাই আগ 50 পথ যে কোকুয়া পলায়ে আচ্ছা আচ্ছা আগ 50 পথ যে কোকুয়া পলায়ে বলরাম দল চাহে রাধা মাই বলরাম দলে চাহে প্রথমে বলরাম দেখিলে আর যেতবেলে সমস্ত মিশিকি কোকুয়াকে খেদিলে বাবু 50 পথ মানে 50 কোষ তক সে কোকুয়াকে খেদিছিলি খেদিলে আর বলরাম সে জায়গায় চাহি দিলে আচ্ছা, আচ্ছা। যেতবেলে চাহি দিলে কেন হেলা এন্তা হইছে আগ আবার কহতে সারঙ্গ পানি আর সে নীলকন্ধরে মিলিল পুଣି আচ্ছা 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 আগ সে স্থানরে কল্পবট হ্যাঁ, হ্যাঁ। আগ সে বট তলরে গো লুপ্ত হয়ে গলা আচ্ছা 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 আগ সে বট তলরে লুপ্ত হয়ে গলা বুঝাই দেলি তু ঋত প্রাণ মিত বুঝাই দেলি তু ঋত সে কোকুয়া পক্ষীটা সে নীলগিরি যেতবেলে সে কল্পবট আছে হ্যাঁ সে কল্পবটরে লুপ্ত হয়ে গেল লুকি দেলা সেনে বলো এ সময় কেনটা হেলা কেনতা হলা শূন্যর শব্দ হেলা গো মাই আর যুগ শেষ হেলা রেবতী সাই আচ্ছা 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 দ্বাপর যুগ শেষ হয়ে গেলা ওই তোমার উপায় কর বলে বেশ বেশ আগ শূন্যর শব্দ হেলা গো মাই আর যুগ শেষ হেলা রেবতী সাই আগ শুনিলে কবলরাম সে তো নাগরূপ ধারণ করিন আচ্ছা আচ্ছা সে তো নাগরূপ ধারণ করিন গলে বৈকুণ্ঠ ভুবন গো সজনী গলে বৈকুণ্ঠ ভুবন যদি অবিশ্বাস করুছ মাই হরিবংশ গ্রন্থ দেখিব যাই সপ্তম খণ্ড ধন সজনী গ হেরানি অয়েঠু কলে রচনা যেতবেলে সিন্ধবাণী হেলা উপরে বাবু হ্যাঁ যুগ শেষ হয়ে গেল দ্বাপর যুগ বলিকি হয় সে জায়গায় বলরাম নাগ রূপকে ধারণ কলে হ্যাঁ আর সিধা বৈকুণ্ঠকে বলেলি গমন করিলে হ্যাঁ। এটা সপ্তম খণ্ড হরিবংশরে প্রমাণ আছে বেশ হেলা আসি হেলা কি না নালে বাবু বাবা যেটা পত্রে ছিল ওটা হেলা কেন বলুছ মানে